wanama watukufu njibudao haruma nchi hatu diaspora ya bara kikao kiranchu sediensi hatu kipu ya salaka antikao yo kiranchu jibizema na mkomor wanazioni toma ya leo na maudu njihundao haruma zensi mbali na mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu haina usikuja leo sudunga mpango wa hanyu wa he siasa jimla ya he nchi hatu ikao tengelwa ni mheshimiwa Rais Azul Asman na ni akibe namne kao delio mwensi juu siuka dasile mwananyasi Mishami Abdu analizi politiki wa Sofa Television ikao hamade helimumo nao hakawaida si mkaribisha vanili haunanua mbabi baadhi ya masuala sha amma kabla rijoza mwananyasi rari janji harmwe masuala jimla ya rimisabana sukwale wa inu ulaulele temu. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Watukufu wa Komori, watukufu wa diaspora wajihunda wa harmwe ya Faransa, watukufu wajihunda wa harmwe dunia jimla, hahandani ngarsabikio ze shukra kwa Mwenyezi Mungu yariye hanammo hatara waswili usiku hama leo bali rardira rejei harumaze hazi kawaida ikao siwanza rizifanya au hachirishe mwana Mkomori rimdane salamu ya Kiislamu rambeluka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hahandani garshukuri yao na ukaya rahare janji ya haruma namna toka yon singarengawe bahti inu ya hosi kwa leo ribeho mhono wa mwa mwema osweni mwa rais wa dawla ya Komori al-Imam Ramazani ribeho mhono wa mwa mwema osweni mwa na Mkomori haini bahanu ya jihundao ribeho mhono wa mwa mwema osweni mwa zefamiza hatu jimla Mwenyezi Mungu ya jailie ikeri badili mwaha rinji ya haruma mwa wa khairi na amani na unono na maendeleo. Mungu ya jailie kezembi dezavira na 2020 maana mwana Shamsudini ikawa danza wangalie 2020 ihansi alama nziro harumwa Komor na harumwa Faransa rinchi uwa huwa siasa wakarumwa zintizo mbili wala wa harumwa dunia inu harumwa mwaha wa 2020 obonge Mwenyezi Mungu jojailia Rianzi Mohak Ranzira jahunuria nshio Mwenyezi Mungu ya jailie kema vunza mmo yavira 2020 riende wakati rione raha ya urijiviza ranzi 2021 eka Mwenyezi Mungu abenza. Marahaba banama mtukufu haruma ula upandamwa na uvumbu wao haukaya uvumbu pande pandamwa na wahusu ila namne kao dowade wa tinza nchi hatu nande zinti za bonje ama rikanza rinji mbabi haruma lesuala la he raisi wa he dawla kao afanya duskuru mbili za dungana mwanama Mshami si Johanza namna ndini wafikiri ywe namne kao de rais wa he dawla ya jitamuka haruma ze duskuru mbili hususan de duskuru ya mwisho hii ahadani kama mchelezo wa Komori ukaya ikawaida si ufanya mipango mercredi na dimanche wakati si udwa dekade rifanya ze dimanche ni watasa maharangu waliwende rotara ifanya na wakati mwingi wa riviria nione sokaya inu tiwanza hatu shahamande za hambwa banu inu denzi hamfo mi rabbil alamina nando mudhuriho wa haho mwanama Shamsudini kao si ukabazima haku harumazi hazizinu ho wade wa covid-19 wakawenda na urema mdumshaho Mwenyezi Mungu dumjali ya kihamu nono beshe sonti pia ziono harumaze sheni surtuze shenza Afrika wakawonesa maskitifu hao osoni mwawe mwananyao shayo haki batu renge ya okazio yinu riwonese osikitifu rakanu obel habasa ndo nesene furaha roloniyo mwana Shamsudini ngeni njali masuala hao miongoni mwa masuala wao sayabo gabaza discours ikao Rais Imam Ghazali hazifanya diskuru bili ikawa zidungana ikawa muhimu hazo mbese kabaja tofauti randa diskuru ya mwando ge diskuru ya bili mndoka uona hama kabajaka
kabadaka tofauti enda mno emana temu kanzima haubili rika haruma problemu he covid-19 haruma economy haruma amani izo dezo ndungu nraro ikao mimi sizidakli vyo haruma za discours za presida Azali Assoumani ikao ngamngofanya namna ya utaraja mholi hondani izo ndoka gamnyelewa Monsieur le Président ria haruma uziro wa covid-19 haruma mezi shenda ya Komori ifungiha d'une manière ikao hata umwendo no mtu wa mwana mkomori baina hahe na nzenzi za bonze ukamziro sha Mwenyezi Mungu hamjanilia emana wondu hanza hamjanilia hamni kabiswara hamjanilia hamni kamvu hamjanilia hamni kanamali wakati wanadamu ikawa songi harumaza ntikitajiri sha Mwenyezi Mungu hamburaia posoni mwahe yeye nensi ikawa haitendea sha hajere d'une manière ikao sime ngoni mwandu wa himidia Mwenyezi Mungu uke covid-19 kaijaranganya kaijangamiza daraja amade zenzi zindo jina imana zenzi zindo jina mwana mashamsudini zangamia ranzu wanadamu zangamia ranzi ekonomi zangamia ranzi umendeleo bahime ngoni mwaza nungo mimi na zilaki ziharuma Komori ripuzi ziwano wandu Mwenyezi Mungu juara hemu emaname ngoni mwa uziro wajiri amade heli na zambu mandoni duwaze wa hatu ikao waka uprezente haku yanti Mwenyezi Mungu watamani harumo mwa wa 2020 he problemu ya covid-19 nana itoti ndiyo sha ikudanza utunde oni wa ekonomi bahi mbuha duhamba Imamu Ghazali hakaza daraja zentivino wa jina emana yuende ensi kao wabe hawanguran shomash tekniki wakauli wa 100% uyo charma dunia yuende ensi kao surtout mazanti za Afrika kwa jafanya retari ya peima ranjosu kwa covid ya isa hata arjera fi Desembro bali hata ngamduambia Desembro andwali wa partir le 25 yabo mimi ngamshukuriyo amshukuriyo emana holi honde zajiri harumwe dunia Sheikh Komor no ho watwania no hanzansi wa Imam al-Ghazali no wangu mdunga dingoni Mwenyezi Mungu hajalia washindi wa wana niyo daraja ikawa hawaswili wakati haramu wa ukamwana mkomori ngamongozi njibo konga zifungi hao hasweli mwa hajitamka ambange lazimu ribuwe za activity ranzi mashuhuri ranzi madziho ranzi hauli ranzi za jamaa ranzi nogopia sha hauziro wakati uwe diskuru ifanyiwa na kanine zipari hani hamumaji kaja avatsa imihono wakati zuza hunriha na hunu hajitamka shaharudi hafanya msafara hanjia mwaji hata hawa na nyawa wisholo mashesi watu mwali hata he sirikali jimla hamba banu banda wasudi banu vanuri funguana mbewa ili watafauti hunu ribu wazenzia wanadamu warejei harumaze kawaida na hunu tena ula muhima urdi uji presente harumwensi uyo yabo narisecurize yabo naridoneze effort yabo narifanyeni namna za ufanya ribaze frontier ili riwani hata obahanunu ulio banu Mwenyezi Mungu atoe kheri shauti waswili mahala hundojina yabo hata udonda haba sainu giharumwa mbwana dilinziro giharumwa mbwana ya ubirilia wangu watsandaji hao ili watikontaminiane na wade shange harumwa mbwana mahala wade ulio ili utiro urudi kwende wasaya shaula wa ulio hiyo ya handani ya vili mwana mashamsudini Monsieur le Président hapara Hamad Helikao yozifanya hapara wa Komori jimla hapara wa Komori ukayaka bana ndongozi tona mwiso hapara wa Komori waelewe ukenduza mnduromvi hapara wa Komori waelewe kao wakati dauni gelazimuo heheli wangu wajihunsanya wawana ne covid-19 watu mji watu hima imara watu mji watufanya mitango watu mji watuhula jeli watuhula maske ili wajisaidie ilazimu rirumie zemvuzila razirumilie covid-19 rizirumie rijitsanganyise wasi rijisolide rikiwandu wazima emane alama yukasi wandu ushindari wane na ndongombi rizionesa wakate covid-19 ya pambani harume dunia jimla yabo hapara haini mwana mkomori raulo karibu rihunsanye zemvu rielewe ukaya ukutuzi na umani na mabaya yo sawa na wale wa covid-19 ritowe covid-19 bali ritowe umani ritowe mabaya ritowe ukutuzi hiyo ya vili ya raru haonesa osweni mwa wa Komori jimla wakati wa bumbe uja
wakati wa bundo ujana mhono mzima kaureme koti, wakati wa bundo uja na koma na fuzima kalifusunda na ukange lazima jijimlise hasonti pia rielewe ukezi afanyezi fanywa zilanga rifanywa rielewe ukezi fanywa nge lazima rizibirilie sisi banda bozo gogeshi rielewe ukaya eza twanziani zilaza hatu rowanza wezi rowacho huyanza mimi haufubi beshenga mtoka ujaharuma itarajama hama suala hao shayo de le kondo hondani wondi asas yahe ema kalima hau zetemu na zirenga haruma za discours za Imam al-Ghazali baishe haruma discours ya wili yaifanya baada huna jazizi ya wili baada juzi wana wa Komori wakawanda wamniki mhono waidi mhono wa baraka shali suala lawilo hatoshelezia amani bali hende hatamba ukabanu habasa inu bori komso madilisini baina wanzono watu hanza bali doka kairenge sodo shelezia na madilisini bakwenda rigo paroda mwendo rielewe ukabanu ntinu inu hatu kontipia shamimi tikaanza ne sheleze mbabana parce que tishia ye muwatense akaurongoa haone saukai kati kinyume na mahadisi shange ge kinyume no kawa hadisi kikomori mimi izo dezani rejeza dingoni na kanza ni mwechelezi ziembeshi nje kanza njie haruma taraja maza opposition na ezi chas kanza na bekaya rieshi wakati mwingi a partir ya 98 huja ekomori zingamanyia ekomori kai kutua ekomori kana wangu wakahisaribia yende haruma mshinzi mwi bahia komori wakafanya mkonti wakanti pare kwa jamhuri solution wafanya mkonti wa kanta Addis Abeba kwa jamhuri solution wafanya mkonti wa Madagascar kwa jamhuri solution solution yahe komori yakahunriha shay hunriha foboni mwali yabo mimi gami kinyume neze organismu neze ntima zahiri wakati kaunga rigwa ukaheni mdunge na mndo mziro hane mwanaja amfikiri le dalula mwana mkomori ngilo na mwana mkomori waye mwana mashabusha mwanama mshamia ndo kayambe senga mina hunjia ze details wa tipia na kanja njia ukaya harumale su ala ilo wilo abange nchina ushindane de haju harumale su ala ilo shanga muna nongo mtiti kao tijohanja mwanama mshami usade kango joshinda umjibu ukaya harumwe diskuru ya presida nganjo kayambe seba ka ikau detail haku haruma upande wa bila nada wala wandikao wakahumandela no mhono wa agarjo hamba no mwema sha enarwaka ushishindia mbabe harma ebila ebani ebila majomu ivumbuwe inubila hindini kao emkomora yundra basa mwana mamshana ebila yunga aminu kabanu hokariyambe yo kawaida hokamsali suala shabano ebila he mwana mkomoro ne komoro kosoni mwa enzi atendelo ni mheshimiwa Azali inuti bila ilo makirtasi shainu bila ilo matoni rionao na mimi oliho nusale swala hilo tikaanza nisheleze mwana mkomori kama kawaida ikawa mimi zifanya ya ukaya narijo wakati wa shukuri ya Mwenyezi Mungu narijo wakati wa shukuri ya Mungu nane heni neema ya dure rea bando ya duri neemesha ubunge minga mwele ukaya ebila ikao abesenge hutaji yao hauka manusa na suala ili ni hujibu wao amfikiri inu bilai kaungi wawe emanari yenshi haungo mwaha wa 2000 dizonga mtu hambaranzi Imam al-Ghazali ya rengaezi ya 2019 shao kati ugena engeti upeu shanga rjosu butirambe ukaya rirambua ukaika habili emergency yuhaki hahe imana ranziwa mroho wa 2000 ranziwa mroho wame edepareto wa 2019 shamu haka urambu wauka vanu habasa inu dabo mruwa yanzawu ya rilambushi ze kweli la hele kalima la emergence ndongo zinji za njianziani ikawe zinji harumizwe manana baukanti bila makitasini bukezi zinji harumizwe zindongo riziwe nao parce que ebila muhimu iliyofanywa Azali yaonde maendeleo muhimu yaliyo harumwe dunia leo
imane dunia leo imeendelea mbio bukawa kanenzia njema ili wahafifishe ekonomi ya hensi no mwendo no mzungulio yemeendelea haruma dunia leo bukawa kane unono ili haini wale ujo wazingara warejei harumwa wabaki harumwa zensi hao imeendelea na dunia leo bukawa kane mwenje wa usahilisha ekonomi na maendeleo ya hensi rila hule wenda hule mwana mashamsulini parce que wanlewe karamo ko monje ngorengo usabunda bulio abunda wakambaga sharika na wakati kaujaka bahudo rengo mimi ngamshukuriwa Mwenyezi Mungu atorine amesha imana riwono izo yafanya ndi 2016 baada haja shari wono izo yafanya uhaba sahihi ikao baada zila za biza jaza misonji ya shonga sha gamonao ranzi pomoni nzuani ranzi fumbuni ngazi haruma ngazija homhali hapa sahihi ngaba barudi ba instalewa system zindwa jina za energy ikaoza ushida zisaidie zila motori za mafura ikao kasitula uruzingamani kazi jazia yabo shabwe playonga yendeleao hata iwafilia zisiwa pia hiyo ya mwangu nsinaho vukuru mabara ikao harumesi wazoziraru haini mahala ngiwa alama buko haini mwanda ngwiwono na engabo wanungu ajibi wao na minga aminu kwa komori ngwa shukuri yao njamba opposition ngwa shukuri yao mkomori ngushukuri hiyo zenjema ya zionao harumwa mwendo heze nzia za tulanziani harumwa ekomori jimla gari wanao umwendo numpungayo numbasa uho wa hospital El Maruf he namna zihazindao shanga mjorje bahanu bazima mweshelezi zi mwana mashamsudini haukamengo ni musikitifu ulona wanadamu leo mnungu kwa opposition hatambu hadiwaza ukabangu opposition udwahona njema hashukuri ya Mungu tishia juzi mwemba nguvu mwenye baraka abondwa na mabasheleyo ya uboshelea emaneni wakati mdu ambanzia bahewa sangu basheleo hamba tsayi iyo nanze yatsanze na shukuria tushukurie shagoli ho hambalo jimbwe manali boshelewa onda bondwa na mabasheleyo yo ya mwana haonesa jimbo la mwenje emana yeye yakaamini ukaya ze emission akazifanya hawangu akahumbogosa ngabo sirijo humona da baka ukamwenje wanruwa wone wanruwa charge telefoni wanruwa bunge ze wanruwa bunge ze emission zinu haruma mva wa kuhusu electricité na electronique iyo naanze yatsanze gazifanyishi hao baishe haujiro haunga zifanywa una kupafonga hahezale jimbo la ukangabo jimbo la El Maruf tiskitia wakati ikaozinu pia wanadamu ngao nao halafu baadhi ngwajiribu wakati kao yemwe opposition woi baishe sikaranza njia haruma detail zao shelezi ziana shekweli ikamba ukeni maarufu kwa tujuaze malinga zilonda huko mtu amini ukazi ngozo kweli mtu amini maana haini wakati madepute si shawarongoa ministre wa finance si musharongoa rais wa daula si musharongoa harionesa namna zemali za maarufu zinjiao hao mahala zila wao kinyume naye ikaunga mdomo telezia ikawa haka gouverneur bari hatia mpango nziani wa fourniture scolaire hakana wala rakamba madepite wangazija bahiwa nruwa kwa atujua eze rongozi nzila ndabi emapesanu ya rwanda hubi yani kwa yafanyu l'appel d'offre ndobi ziroshia ndobi ezirosufle kabati mungu ya dua namna zanongozo za kawenda sha haswarifu ndena mwananya mwanzeni wa hetajiri hamada hamnikaze marché karitujo harumarali ngabi parce que yo marché ha yeye personnel yakaujirumilia leo tide mgonjaje dijarni kana swaha na ureshelezia ukanga bondongozi fanshi hao mapasa todwa yalanda huko nende usema deputy parce que ndo walo yabo waswarifu ngongam aminu kazo wafanya wote dizo wahe wakati hiyo wafanya wahengwa yabo wajua huzisiwa hizo yeye yafanya narielewane ukabanu usiku
bana dunia kejesa juzi waruha harumwezi walake tu hisalewo oyalu harumwezi zinu tareha ikaunga zibakio na rishukurie zori wonao rishukurie zifanyishi hao rirensi upeo na rirensi rohomi leo walo ula watiparukana rikiharumwa amani baho wewe ukiharumwa uparuka mimi zona hamba tamba kabati namna shaubahanna kaza ba mutikaza ubunge minsi na tarajama inji sha amanzoni mwachelezi ukabala ngo ni mwaza ndongo ya badili wensi yaka upote watinje sabakuni dabo yakadamize l'hôpital ya sabakuni yatukanza yundi hambana yakanza iwele bala itibulwa zilaneza mtongezo shukila tubulwa ya sabakuni nda kufanya zesi ya saa keshele yao kama 2024 dokire ni kandida karudo kana ba Tanzania emana banga mrabuo izo ndabu owandu wanu pia ngwele wao ukayale jimbo la 2021 localité na maboshele shainu ghiliba wa familia wangu shabangu harumongo ajuhudumu 2024 watu wake makandida she 2024 inga modo marabia hindini si wangazi inga modo marabia hindini si wakomoro wakati kawe makalima hanyu ya ze discours za hanyu zini mabunjiro hanyu ya ngarjo mtini ya niyo 2024 ngarjo mwashelezi ziani zima hadzima haini mndu ya rambuwe emweu ya parwa mweu ye mudu ngujo parwa mudu 2024 yabo ndo banda kanzarwa fidi reshelezi ziane ukabanka basitare duzimi wana mashamsudini marhaba mwanama mshami nganzanuka ya harumwe diskuru ya hahi havumbua hashkuria mbabi hususan ndeko chwa ekipi nationali sha hasuala hamandi ilona kanzanili njie hapara raisi wa daula hapara wa Komori waje wachanganyi wafanya hazi bala hakaunjia upande nda uho kaya bangabo upande mbili hokaya riono ya coach national na wandu wa mwimilie kao ngarwa jwao ndro kaya ngarjwao o mazwa manawe nji wana wakausihano hea kangarjo kaya masabu kwa mengoni mwa wandu kao wo wa diaspora no hakana wana nasha wa hewenjinga wasaya wenji hamada walo harumwe diaspora wakau ubeba wana hao iliwa njie haruma utoa pesa harumwe mabosho hao wasaidie emendeleo ya henchi ebanu ngabo mwando ya saya tena wahe wala mafanyahazi maengineer wala mafanyahazi madoktor na wandu wenji kango na ilmu ya juu ikao diaspora hau raisi hanjia ya wachahe warjeye haruma enzi hau paro wala ma leader politiki wata wabonti juu ikao wa ubonze ha siasa ikao waita wabonti juu iwanu bankara njole lewe discreen balaka wata haruma madisi hawanu kuparu wandu rajine lire lewe nro amjwani sa upande wa Usue Sport nishukurie entraîneur wa equipe nationale maana ikablazimu ikira nzo katira kao kwani sa mahadisiano ikemengoni mwandu wa dekorewa en 2021 mndikao hari represente hausowema harume equipe nationale bali ndudin dekore Yusufu Mshangama ikawo neshelezi yabo bwani vumbulia mtomba hema swabo yabo bangutire ngeimbra tsiye shelea ngani mdekore ikao wende mwana mkomori wa handani ajitole abatira condition yakaukaza lebwela gayo la equipe nationale yorongo ku ikaw haini mzima dasi udorambua ya effort ya fanishi hanobano equipe nationale ya wasudi hapa sahinu ilazimu ya msaliwe ninjio pande wa politiki pande wa politiki kaya president hapara wa Komori jimla habana mnje risanganyeri fanya hazi yo haki hahe parce que reka para ma technicien reka para ma politicien sha wangu pia ngo muhimu waje walelenti na minga muaminu kenu juhende plus ya hengio banu mwana mashamsudini wakati mwanza nesheleze munongo haini wakati nishia wangu walio kinyume surtout nezi uhamba ukaya enzi ya serse na likubaliane ukanjawa na mwanadamu demokrati hama azali ya sumani njao na mwanadamu juu binadamu hama azali ya sumani kabla nzo wangalie harumwe zilo la azali ya sumani kao
wambe hayabo izo dezemali dezemvu dezejitahidi za hadisiwani serse ranzinga sina mahakume naye bahiye kabla ndonga harumaza ministeri yeye aliyo nizo mndu wa serse ulu yabo mzima ba sedali soshani uwende mndu wa serse ulo waziri wayeche shahaile ukae nsinu ini hatusontipi haini udoja na mtangu ngelazimo ya tangiwa bahi ye udo kangu tango na tangiwa ye udo bali akli na irumie bana ye udo bali abiswala na tanganye bazima bahi kinyume na onondo jina mgumu shamba ukabano zile jena mzombriana biye mana bano hatwarili yo owangu wa bilozi nuwe hamba wano kwa tuju hate mazina wano wa mungu wao shadi njimbweli hezi wa wao hemdo shadi njimbwa hezi sheka mlanza wangali yo wangu walone hezi haba sahibi haruma mawaziri shenda bahe waziri ulona azali wa serse yehu ambasadari se shiham wayeche baishe mi hum dekore daraja enda mnu parce que wayeche hahanti alama ku haruma ensi ya komori randi 75 hata na leo yende mrikao randi investissement randi au niveau ya salaire randi au niveau ya infrastructure e kamba lwanzangalie zembwana nezengao sipromise dal shahanda njalo waziri wa finance ani mndungu toso na mndungu amini ukawe mwanadamu ulone akili ulona uwezo sha ulona nufakari wa hensi hai ya ile wao ketari hayinu enjuru gedo paro mjundua baishe gabo narashe lezizianendo baishe harumani da hola hilo ngoto hunda wandu yabo mtini auringa ngoto hunda wandu oseheda hoilo wamlatiza ujamaa wamlatiza unanya wamlatiza uwanzani wamtahurabuni sham aminu kazi hazasa shashani kabati manda utuzi salue kabati fonctionnaire utumsalue kabati mungu wa politiki utumsalue maana ngone swalama ya mwandamu ujuo hazi haya yabo mimi gamdo profite mna wakati huu amdo profite le kalima hilo nimsalue shangudi nimwambie ukaya na dohenda mwangalia zenkomoza miru ba hanti alamanku na yangu hanti alamanku harumantiro maudu ya tudunda mungu hamzingamanya abatina yeye hujua yabo tikandande je harumazila wahamba ukaya president guparu wangu hindui ebangu guparu ma economist ebangu guparu ma technicien ebangu guparu ma politicien o wangu opia ngu waparu manenu johenda yana mati yongu donda place yamni heni mundu donde place yalingana naye maana hazionesa na wakati ya kanaezi ya ile gadena parti shaye parti lo na waziri mzima shawangu watanga batimando naye waregenzi wa mao yone mbala yone ya alama na ila hizo harumwa umwedo wa humparo wa azali ya sumani harumwa wananya pia wahudi mfai kwa de hali hiyo garanjoni je la saa tena ukayari riono wakati ya sambi wakauja vio za wandu na mapesa menji na ndongozi zikafanyishiha na hunu ya raisi wa daula hamba wamba walibi wandu hazi waze hazinga zendele yao mamdu karne ujara samize nkomi wa made za hunda sambi ukayale wenu renge mapesa ya wandu rumi ya libi wandu hazi yani mapesa ya ponti juu hawe mapesa ya paro vanunga muaminu kaya ushahidi wandu ngondongo mtu amini ukaya zendongo wandu wazamba ukaya raisi mzamani hayere wa mapesa nga mdu aporozi tunga izwe mwenye waende ya tuhamba kwa mdu ya mtungia ndongo wala kwa mdu ya mdhonia shaizwe mwenye wae hatuhamba haini ya erewa yetu hamba na vanua mkejo kiwake kwa wamba paswa mkejo kiliwa mapesa wajwa urili wa awali wa wafanyo hazi vatunokawa ya tulo haru mwebuije ya daula na abonga rambu wao ukaze mbwana ziwano wao zinu mbwana zaranzize empo zinu mbwana zirengo orandola duani zinu mbwana zirengo haru mashirika daula ikawa nruwa sana wende hau hafifu na usamivu hata nwe mwana mkomo yefanya hazi ya hunde sehemu ya hahe raha nsaba mwili ya hejuma ya huminga muamini ukakabati nungo kabati regre wala kabati nungo ziri linda wa maudu rijari ni sohamdo mzima manaba nusuke komorike jakana komorikana esu alangiyo banu baada akana
yeye ndeda amtuambia ndo nzima mwana mashamsudi haini mwaha wa rufanya ema deputy onda vote budget ya mwaha ikao ya bwangu ngondo jumuiyo hata mwaha ula gwisi bahi harumwezi ya hera isi mzamani wa mvungu huo haerewa mapesa ya torolo duniani haja hali viwangu mezi sita kamili de suala ngali jirejeza ema pesa akaulazimu ya libo mafunksioneri wa Komoro harumwa mezi sita baada waerewa mshahara wa mezi sita walabonzi unga yonda mubuni kalsharadi bami tusale suala shamin sinale jawabu ni mjo kange na le jawabu mrudoliji reka adabu reka sheo reka hamade heli wo wakaoji yabo ndo bana shida na waswini mwana mashamsudi Manama mshamia ndo nikayambe sea basa indele suala la mwiso basi kaunga ndora kazo kifu mpango hata ukatendo angaliwa katusa wende no kuba lele suala la hutu ze kamera za tilwa moroni hununu singo ambao evan ze kamera zinu na abonga bwanadamu walobo nsijui kao wataho bezwe ya edi yamba hindwa hula hau handongo zinji kao zikautaha ni mwana mkomori yengono kazi kamera zinu zingizo wajibu zitilwa basa mwana mamshami mwana mashamsudini siyeshelea kalima prezida zali ya lamba ansiho raka ukazale bwela sala hel maruf ngamwambia mimi hali siwara ngenda je harumaze le suala wanusala heze kamera amba ukayaba paroka shughuli ambe kanga bo shughuli bahi wanruwa sawalisa waho saze nyungu waho saze meza wabea walekeza bahi haini mrumui ikaha jangwa ngalo zafanyiwa yetura lazima tu hata hangalo hanubalo mnankuli kaja parwa kala hula wabero hauya ngale zara masewa yetwangalia vanumbe humshawale gahumna kudichola ya bakibala yani yehufanya hamanzi paske kanzi wasudibalu valio urahafu yewoda hato basuduba noweze kudi hakanzi yabasikanza nambe sikanza sudi ukaya Komori wakati azali ya tie projet wakati azali ya janeze moto za mwenje bahile suala la hangwa wa Komori wambo kebansi ba mwenje ununa abantu kwasi wanu kwa tuna meruhala waduaza ukabala mwenje ndo lazimu ukonserve shahula dwahula hajali sasa pale sikati na haja pale banzusi dezulo muhimu ipare zumzo na rungo ndipo ko pare zo andu vile kandu walimbahi ndo kwa fanyo hazi haduaza ukabeshi mwanzo ndeli kolishe kaputi nanzia kuna ndo ndeli koli hawe ulone hazi kuna ndo mdaho oda hazini batina kaputi nanzia hajani sema maarufu yo kati muhimu bana ni maarufu haba saino yo ilo muhimu ndo kawandu wafanye ani bu Shamsudi kabati wakati wa Komori wa doporo kubaluka kamera nge muhimu ya kaziwa harumwe Komori hasibabu ndo mobi hasibabu wibivu ya ukabanwe kari kazaze kamera zinu wala wangu wendo wenda zinai kwenda ngwatolo pari hania izo kwa tuzanza ilizi poro jura paske bangu hangu wajuwao zembizirigisi wauzira obonge bo kwa twanza ndo ala poro jura ya vili c'est parce que kazi kaza kamera yonge dwangu azalide ya kaza Shamsudi bandikana wakati bakazwa feruzu vala hili ya ruenda manga ngutoreje kuleva msondu hili Ibrahim atamba feruzu bahia 2017 bakazwa feruzu Komori ngabo ndo wazunguwa na ndo renga magawazi pasu sina asha sistema yode mana mkayenga hoje mkaze feruzu na bantu kwa chungeda wezi hobowa awupa jokazwa kamera ndo hobowa chikerwa ndo wala ndo zindwa jini rana hizo yabo garutofanya yabwe kale ore taparenge twao rewa hanyumba serikali ngevisi wao rekaza feruzu ngazi pasulo wao vekazwa kamera ngazi minyi wao yabo tora nsiba hijende mimi timengoni mwajwamba ukabo na mzireti ngamtugodo abantu wadofanya no atodofanya bawo minyao walonda webi ezamdo kani mndu gene tarege ha hena mndu gene ledzina la yabo kanga wafanyao Mwenyezi Mungu wajaliwa wadofanya bawo wala waminyao Mwenyezi Mungu wajaliwa wabadili emana bano zo faida hatu da sinao nongwari rwali yawo sira suganza zimenyewa
obonge minga muhamu wakati wakaza feruzu uja bei sengari nsho haruma taabu wakati na hiyo kaijabakishie komori yote vanu habasainu hata Faransa ngwashemeza haruma shomaji Faransa ngwashemeza haruma taabu na jao yonti ka wanadamu pia ngalitapili yao ndera nshi harumu hiyo komori nge lazimu wori elewe ukayabanu mruka haruma amani nge mndu hashiri hata ambaye ngwali komori henu siku ngari tuhawro ndo nyumba zetu lamu ngari hunrawo mruwe ulawa wetu haruma nyumba zatu tamiro ngari hunrawo wangu wetu ya magari mro Shamsu selo moma wondo wakati kamera lazima yakaziwa kweli haini mndu na huba na rahba na wanzanzi ingezi la kazi yako kufanywa lazima afanye apeli ambezi la nazifanywa sheka ambezi la sifanywa c'est parce que awengu jibwane zijiri mimi yoni hadi naelewa shantuone amani ntuone maisha ntuone hazi ntuone umyeshiro udoka huhunda mwanadamu ekaya ngo muhara wenda hazini ngo muhara wenda likoli ngo muhara oranti obenyu baho dingo tukutulando ngo muhara hansine garlahu masihu undondani ududo jondo libisiwa ko wakati wo uja beshe mapesa unikoe kunogo yarumi yamo mimi ngami kinyume nomba ukawochiro wakati ninga na bondo wakati akalazimu kamera zikazewa harumwa zikapita pia bali hatobijini hata ndudini ya chelezizie ukaya mwanama zuki wangu mjomba wangu kiki zijitahidi uzifanya harumu interior no viridizi ulona lejeshi ne polisi wakati wa ukaya wanruwa limite za kilometrage za mwendo harumu mabavu uja parce que mti ya parizilio njema za suparokaya wala mre kananzaya mrula haku hanenge mru hakali mbahiru yakanda hunde mbahiru vamu holiho bakayanzaya mnungu ono amahonda haku harume pare ilangiyo na maana menji holiho mru hayanshi honda hambabi holiho dewe magama mru kanayo ziansidanga zijuro hawinji ze pare kweningizo njema ngazi faiyo medo tropar ngazi dhuru na mrudi mwenjezi haku mwenjezi ze precaution mwenjezi ze formation za hwano nisoma gani mkaze ze pano zizistehi ulazibiriliwe nisuzistehi ya hunde haki ya hukuma mlazimu ze kamera zirudi zikaziwa mabevu yao ili henyi mndu nofanya access de vitesse haruma mahala ikahu kazi wa pano ya hundene hukuma ya haya emana hausikitifu haidi usiku ledwala hea za zijiri yo haruma mabara mmeni anu ngasikitisha mwanadamu obongenga wenungu yo nkungi yo muhimu ranzi mwenje ranzize kamera ranzize ze feruju sha nane ze pano nanu wazibirili yao zirudize njeze mananti isanga iko zao hiyo ne mbano ngondo shidani njeze holiho ndio swala wa misalo hilo za usuze kamera mwana mashamsudi ni hali hiyo mwana mamshami abo unola kati kabisa renora kaze kifo mpango wa hatu shasi johanja kaudu wa zamna nukta mzima dakika nzima wanusu ushindeu uvubwe mbano kwa waduwaza ngeri bazo mpango watu mtukufu marhaba wana mashamsudini haandani kamchungo kwa marhaba Mwenyezi Mungu ya jali ya Rashida rafanya mpango wa mada umu walihondo wakati wa riviria watabu zinji na problemu zinji za kaujihunda Mwenyezi Mungu ya jali ya lona mwanono hatara wasuri wangu na ubashiria marhaba wanduka wangu waridungao ruamba uzenjema ruamba uzembi maana huenda ikahombe ya mndu njema yeubadili zembi ya kanilo zireje njema obonge yotsi mbi ekamndu hudeo hau ya hamba mndu ya kaudomo byo kamyezi Mungu mbadili pasto kutujua wao malaika walona wao ngo atuhambia ngo indini wakati ombea mndu njema wao ngo dombe banjema zararu nione ukaya wakati uja mashababi wakati uja wa Komoro jimla siwono mengoni mwa ze projet hapa sainu zanjozi deza tulwanziani arumoma hawa 2021 beshe zonga ryozi ja wakati chaba sainu ngabendo batulwa pare ndoka ulara nzima jeweni hateza msiruni hoende arandanda ise dahubini shezani abonge ndo areli hata mahami wafina mbudu nitsamudi ili wahashirishe lejilo pia wakainamna kwa bajobondia magari ili wanrofanya umbasa wadima yaboga mshukuri wa rangwe mwahidaula nirdini mombedwa mushimi wa Ahmed msaidie ikao harumwaze mbwana yaziwa nao harumwa siasa
ya mheshimiwa Zali shanguoneswa nele picha la kwanza ekonomi bayo ipuengayo holiho yundo mbawa yanikiwayo tijiliwa haku wakati naona wanadamu wengi wakamshukuria holiho dezembwana nezijitahidi nele jendo yalenda ao wakatika ao zuki watu njomba hatu musini haundana problem harumwale shirika lahe sha ministre de l'économie yatu batseni hono yatu lala shaya mapoleo ili yahunde namna ili adojiba sawa sena holiho de crise ya mrema mrikao ngamoshelezi zio rana jakatizia mpango wa leo ikao ye mndu mengoni mwangu lazima mshukurie musini emana hamale hadisi ya yambayabo ya ukaya hakahu deplace ze players hai holiho de problem ya kawihunda baina hende ni ambassade ya Saudi izo ndugo za kweli ziliona mshinzi mimi rangu mimi ngoni mwa owandu watolo wende waone mahala yafanya ze player no mahala ye residence ya ambassade ya Saudi liyo ekakweli ngabo madhara yaenda abo yareleza ze problem ya lonizo ya ronesa na devi ya kaurenga wangu ili waje wa desinfecte zeze levushe hilo nanga maza kautibwa na jauna jabu namna uko mbuhele omanda mulona muhimu ya kwanza ya basawu obangeti ile kazi hazi ya kazi fanya hula pia malazila kaurudia nendele azipu wende azifanya mara urojina womndo ni sajitahidi mkuu obangeti jomba ministre de l'économie zembwana ne zemvu ikango zienjezo hosoni mwandu manda wao utizibunguze bali zienjeze emanazo tomaza hatu si wakomori pia gizo nani na humombeani muhamwema umrimle ranyirize fami za hanyu au jimlifu kamili wa serikali ho wakomori jimla ho warishia au haba sanwa dorishia tena na womba Mwenyezi Mungu jirna wakati wa sasa inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mwanama mshami, hakika wa maanalizi politiki kwa jabewa hukaya ushindi hunanua mbavi namne kao dela diskuru ya hera isi wa hedawla ya itoa nane namne kao de yakibeliwa abasa hunamna wajau namne kao do mahawavira abenge watukufu mridungao mananyasi mshami hajibwe masuala ya hatukao yaka masuala mararu muhimu ndondo hukaya suala handani rikaunji ya harmupande wa her diskuru ya hera isi wa hedawla nanda ila namne kao hataha wa Komor watanganyihe wafanye hazi haukaya inuti hatu sonsi pia shahari dihenjeza haukaya ngabwanada mwikao kwa tukubali zina juhudi za fanyiwane rais wa hedawla haukaya ngaro nao jitahidizi njizi fanyiwa harumao maha zizi liwa 20 sha imwenza shonga wa coronavirus hanjia haruma ya dunia ili hauranganya ya kiba abenge hazikurundo yabo na wajau hazikurundo kaya banume ngoni mwandu wasiharele dahola sofa television kaya emndu mshe wangu chikao ngamumji wao hakahasi hanu wado wono mgu habe apihazema haba wando mgu hamrejeza rongozi njinga zirejodi ngoni shaba tungari rengo shaba hashinu shukurio wa Komori kao kwa jaranti kuri makinisha haula msibikao rakanuno haukayanga mjoka ya wade jau nungonu wade mziro ndondo sha haweshelezizo wananyasukaya alo ala ngebidie jokanu ya tudzihe nambie jirani nambie mwananya aukaya siwandu wa mahaba menji $600 uliana na abengeti dabo ya kara rizamba na kabula rejokari nikawandu wenji watu kauzijua shamgu hazema haba huandu bata sisi rakasi nae mgu hari hafazi haile namna kao zirango zirenge namna ya lazima mwananyasi mshami hazikurua jau ile suala la hoa na nyasi hususan wa ho sport bwana nyasi Amir Abdikao hafanya panda mwana kwa shinda ya unjilio wana wa Komor waje warejei harumenti ya hatu wajuse mpira wa mdu shaha zukuru kaya banera isi wa hedawla kajapara wana wa Komor waheze hazami hono basi hau wa mpira wa mdu basi shaha para wajau ye diaspora kao wao bonze watu fikira njema zijosaidia inti hatu yabenge lesuala la mwisobanu hakauzukuru hususan duwana nyasikao bwana nyasikao hakafanya zihazi za bundo za hensi hatu harumupande wa ile dima ikao harema za msina dikao hafanya conference de presse haonesa ifaiti yahe ukaya humkinishiha ya tahe banu basa ikao ngojo mkinishiha
yendi afanye demi tour ya jasa identi yahe amma harumiza waziri wa yakiba ya jusum hono bahe ili yamsaidie watukufu banda wendora kazi kifu kabisa mpango watu usikwale wenu ni mchauri dunga direct haruma safa television ngamjojo uridunga wa jao haruma zero za Facebook na zi habari za kumoro. Aizo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala